अहम खबर देंगे आपको। IMF की एक और शर्त पूरी। हुकूमत ने दरामदी पाबंदियां खत्म कर दी। हुकूमत ने सर्कल जारी करते हुए इंपोर्ट पर आयद पाबंदियां खत्म करने का ऐलान किया। दरामदी पाबंदियों से सनतकारों को खाम माल के हसूल में मुश्किलात दरपेश थीं। आपको अपडेट कर रहे हैं। इस हवाले से IMF की एक और शर्त पूरी हो गई। हुकूमत ने दरामदी पाबंदियां खत्म कर दी। हुकूमत ने सर्कुलर जारी करते हुए इंपोर्ट पर आयद पाबंदियां खत्म करने का ऐलान किया। दरामदी पाबंदियों से सनतकारों को खाम माल के हसूल में मुश्किलात दरपेश थीं। इस हवाले से बात करने के लिए मौजूद हैं हमारे साथ मोहम्मद बिलाल डोगर। बिलाल, बताइएगा। जी बिल्कुल, दरामदी सेक्टर जो है वो बड़ी बुरी तरह से मुतासर नजर आ रहा था। बहुत सारे सेक्टर जिसमें अद्वियात का खाम माल, टेक्सटाइल का खाम माल, पोल्ट्री का खाम माल जो है, जिसमें बहुत सारी मुश्किलात दरपेश थी। हमने इस हवाले से जितने भी सेक्टर्स हैं उनके नुमाइंदगान से इंटरव्यू करके भी ऑन एयर किए थे कि बहुत सारे अहम सेक्टर हैं जिनकी दरामद बाय बरामद है, तो कुछ दरामद ऐसी है जिसकी मुल्क के अंदर बहुत अहम जरूरियात वो बस्ता हैं, तो वो पाबंदी जो है बड़ी मुश्किलात का बाइस थी। और IMF ने भी शर्त लागू की थी कि जो दरामदात पे पाबंदी है, क्योंकि हुकूमत ने ये दरामदात पे पाबंदी इसलिए लगाई थी कि दरामदी बिल जो है माली साल का कंट्रोल किया जा सके। और पाकिस्तान के अगर गुज़िश्ता माली साल के दरामदी बिल की बात करें तो $90 अरब से जायद हो चुका था, जिसको इस गवर्नमेंट ने 11 महीनों के दौरान कम करते हुए 45% कम किया है। कमोबेश $40 अरब से जायद का कम दरामदात जो हैं वो हो सकी हैं। इसके असरात बरामदात के ऊपर भी आए हैं, लेकिन हुकूमत अपना तजारती डेफिसिट जो है वो कम करने में, जिसे ट्रेड डेफिसिट कहते हैं, कंट्रोल करने में कामयाब हुई थी। लेकिन अब बिला आखिर IMF की शराइत पूरी करने के हवाले से ये बड़ी शर्त पूरी की गई है। दरामदात के ऊपर जो पाबंदी है उसे खत्म की गई है। इससे पोल्ट्री सेक्टर को भी सुख का सांस आएगा, टेक्सटाइल के अंदर मशीनरी और खाम माल के अंदर आसानी आएगी, तो साथ ही जो अद्वियात महंगी हो रही हैं उसके खाम माल के अंदर भी कुछ आसानी जो है मुयसर आ सकेगी। और ये बहुत अहम फैसला है। इस हवाले से गवर्नमेंट ने फैसला किया था कि दरामदात के अंदर बहुत बड़ी तादाद में जो डॉलर्स हैं, क्योंकि डॉलर्स की कमी है मुल्क के अंदर, डॉलर्स बहुत बड़ी तादाद में लगते हैं, तो इसलिए पाबंदी आयद की गई थी ताकि गैर जरूरी दरामदात के साथ साथ कुछ ऐसी दरामदात जिसके ऊपर जिनको खास तौर पर कंट्रोल करके अपना दरामदी बिल कंट्रोल किया जा सकता है, उनको किया गया था। लेकिन वो काफी हद तक हुकूमत अपने ओहदों में, अपने टारगेट्स में पूरा हुई, लेकिन उसके नुकसानात बहुत शदीद नजर आए मार्केट के अंदर। तो बिलाखिर हुकूमत ने ये फैसला किया। गुज़िश्ता रात ये नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया गया है। ठीक है बिलाल, हमें बता रहे थे कि डॉलर की कमी के बायस ये फैसला किया गया था कि दरामदात पर पाबंदियां इस वजह से लगाई गई थीं। बिलाल बता रहे थे हुकूमत की जानिब से सनतकारों के लिए बड़ा कदम है ये। IMF की एक और शर्त पूरी हो गई है। इसी हवाले से अब बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त सीनियर नायब सदर FCCI डॉक्टर सज्जाद हमारे साथ मौजूद है। इस हवाले से उनसे बात कर लेते हैं। सर, बताइएगा, इंपोर्ट पर आयद पाबंदियां खत्म करने का ऐलान किया गया है, आप किस तरह से इस फैसले को देखते हैं? बहुत शुक्रिया। ये जो इंपोर्ट पे गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा स्टेप है, क्योंकि ये हमारी फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स भी थी, जिसमें इसकी वजह से ये हुकूमत ने ये सिस्टम किया था, पाबंदियां लगाई थी। लेकिन अब इसके खुलने से ये होगा कि आपकी जो एक्सपोर्ट है वो जो बहुत कम हो गई थी, $3.5 बिलियन से ज्यादा इस साल वो कम हुई थी। उसके लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए था वो रॉ मटेरियल हमें कहीं से भी अवेलेबल नहीं था। इसके जो हमें रॉ मटेरियल मिलेगा, इससे हमारी एक्सपोर्ट बेहतर होगी और मुल्क को फायदा होगा, क्योंकि ये जो 2-3 चीजें हैं, फॉरेन रेमिटेंस और ये हमारी एक्सपोर्ट, इससे हमें $7.1 बिलियन का एक साल में नुकसान हुआ। अगर ये अब खुल गई है तो इंशाल्लाह इससे हमारी मशीनरी भी आएगी और हमारा रॉ मटेरियल भी आएगा। और लेकिन इसको इट शुड बी वेरी यूनिफॉर्म, ये बहुत यूनिफॉर्म और बहुत रैपिड होना चाहिए, ताकि लोगों के लिए जो आगे लोगों ने ऑर्डर बुक किए हैं, जो लोगों ने आगे काम किए हैं, जो लोगों ने लोगों से किए कमिटमेंट्स की हुई हैं, वो प्रॉपर तरीके से पूरी हो सके। ये बहुत ही खुशाइंद इकदाम है और हम इस जो इकदाम है हुकूमत का, इसको बड़ी तहसीन की नजर से देखते हैं। इस हवाले से हमें सीनियर नायब सदर FCCI डॉक्टर सज्जाद बता रहे थे कि ये एक बहुत अच्छा कदम है, क्योंकि इससे एक्सपोर्ट बेहतर हो जाएगी। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से कि एक्सपोर्ट्स पर पाबंदी ख़त्म कर दी गई है। हुकूमत की जानिब से सनतकारों के लिए बड़ा फैसला सामने आया है। एक्सपोर्ट के लिए बड़ा कदम है, अच्छी खुशखबरी है। दरामदी पाबंदियां खत्म होने से एक्सपोर्ट बेहतर होगी। हुकूमत की जानिब से सर्कुलर जारी हुआ है, इजाज़तनामे का ऐलान कर दिया गया है।
टेक्सटाइल, पोल्ट्री और दीगर सनतों के कारोबारी मुश्किलात का शिकार थे। आपको अपडेट कर रहे हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद थे सदर, सीनियर नायब सदर FCCI डॉक्टर सजाद हमारे साथ मौजूद थे। हमारे नुमाइंदे बिलाल जोगर भी हमारे साथ मौजूद थे, हमें बता रहे थे कि ये अहम फैसला है। बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं कि टोबा टेक्सिंग और गिरदोनवाह में शदीद गर्मी, बिजली की लोड शेडिंग में भी इजाफा होने लगा। शहर और गिरदोनवाह में लोड शेडिंग का दौरानिया 4 घंटे तक पहुंच गया। लोड शेडिंग ने शहरियों का गर्मी से बुरा हाल कर दिया। लोड शेडिंग के बायस मामूलाते जिंदगी मुतासिर होने लगे। आपको अपडेट कर रहे हैं। टोबा टेक्सिंग और गिरदोनवाह में शदीद गर्मी है, बिजली की लोड शेडिंग में भी इजाफा होने लगा है। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से। टोबा टेक्सिंग और गिरदोनवाह में शदीद गर्मी, बिजली की लोड शेडिंग में भी इजाफा होने लगा है। शहर और गिरदोनवाह में लोड शेडिंग का दौरानिया 4 घंटे तक पहुंच गया। लोड शेडिंग ने शहरियों को गर्मी से बुरा हाल कर दिया। लोड शेडिंग के बायस मामूलात जिंदगी मुतासिर होने लगा। दूसरी जानिब गर्मी में भी झंग के दर्जा हरारत में इजाफा हुआ तो फेस्को ने गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ा दिया। शहरी इलाकों में बिजली की बंदिश का दौरानिया 7 से 9 घंटे तक जा पहुंचा। दही इलाकों में बिजली की लोड शेडिंग 10 घंटे तक जारी है। शहरी गर्मी और बिजली की लोड शेडिंग से बिलबिला उठे हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से। झंग के दर्जा हरारत में इजाफा हुआ तो फेस्को ने गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ा दिया। शहरी इलाकों में बिजली की बंदिश का दौरानिया 7 से 9 घंटे तक जा पहुंचा। देही इलाकों में बिजली की लोड शेडिंग 10 घंटे तक जारी। शहरी और गर्मी और बिजली की लोड शेडिंग से बिलबिला उठे हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं। आपको बता रहे हैं मुल्क में जहां पे हीट स्ट्रोक का खतरा है उसके अंदर बिजली की लोड शेडिंग जारी है। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वसीम अजीज। वसीम, बताइएगा, शदीद गर्मी में भी 10 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है, इस हवाले से बताइएगा। बिल्कुल, जंग शहर में दर्जा हरारत में इजाफा हुआ तो महकमे फेस्को की जानिब से लोड शेडिंग का दौरानिया भी बढ़ा दिया गया है। गैर इलानिया तौर पर लोड शेडिंग शुरू की गई है, जिसका दौरानिया जंग शहर में 7 से 9 घंटे, जबकि अगर बात की जाए देही इलाकों की तो देही इलाकों में 10 घंटे तक बिजली गायब रहने लगी है, जिसके बायस ना सिर्फ शहरी परेशानी का शिकार है बल्कि ताजिर हजरात भी खासे परेशानी का शिकार हैं। ईद करीब आ रही है, बिजली की लोड शेडिंग के बायस जो है वो कारोबार खासी हद तक मुतासिर हो रहा है। मेरे साथ कोई ताजिर मौजूद है, इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, बिजली की लोड शेडिंग में आए रोज इजाफा हो रहा है, किस कदर मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? सर मुश्किल का सामना इस तरह है कि सर अब ये देखें, एक नॉर्मल हमारे एक महल्ले की चक्की है, अब ये रूटीन वाइज में ख्याल है 12 घंटे चलती है, अब मैक्सिमम ये 6 घंटे पे आ गई या 5 घंटे पे आ गई है। सारी बात अगर ये नहीं चलेगी तो कारोबार तो ठप हो गया ना, हम कहाँ से रोज़गार लेकर आएंगे। तो हम हुकूमत से अपील करते हैं कि लोड शेडिंग का दौरानिया कम किया जाए। गर्मी भी बहुत ज़्यादा है और इसमें कुछ न कुछ हमारे मिसाइल को सुना जाए लाजमी। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि महकमे फेस्को के आला हुकाम जो बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया है उसे कम करने के लिए इकदाम करें। मेरे साथ मजीद शहरी भी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। सर आप बताइएगा, बिजली की लोड शेडिंग होती है, किस कदर मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? ਇਹ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਵਾਰਡਾਂ ਲੈ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਦੂਏ ਦਿਨ ਮੁੜ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੁੜ ਆਂਦੇ ਨੇ ਮੁੜ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੁੜ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। इस वास्ते ਇਹਨੂੰ ਸਹੀ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ काम करते भी कोई नहीं। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि मुतअद्दिद इलाकों में जो है वो लोड शेडिंग के साथ साथ ट्रांसफार्मर खराब होने वसीम की। हमारे साथ मौजूद है, हमें शहरियों की मुश्किलात के हवाले से बता रहे थे, शुक्रिया आपका। जंग ही की बात करें तो जंग में बस्ती हुसैनाबाद और बस्ती मल्लाह वाली के मकीन गुज़िश्ता रात से बिजली से महरूम। इलाके में बिजली की तारें टूटने के बायस बिजली की फराहमी का निज़ाम मुकम्मल तौर पर मुनक़ता हो गया। शदीद गर्मी में शहरी पानी की बूंद बूंद को तरस गए। आपको बता रहे हैं, शदीद गर्मी में शहरी पानी की बूंद बूंद को तरस गए हैं। इस हवाले से बात करेंगे अवैस खान से, बताइएगा अवैस। बिल्कुल, शदीद गर्मी में फेस्को की शदीद तरीन नाअहली है कि चंद फेस्को के मरकज़ी दफ्तर से चंद फरलांग के फासले पर कायम जो है मल्ला हुसैनाबाद बस्ती मल्लाह के अंदर शहरी जो हैं वो रात गए से जो है वो बिजली से महरूम है। बिजली की तारें टूटने के बायस जो है वो तमाम तर बिजली का निज़ाम जो है मुनक़ता हो गया, जिसके बायस जो है वो शहरियों को शदीद हद तक मुश्किलात का सामना। इस वजह से में से इलाका मकीन मौजूद भी उनसे बात करेंगे। बताइएगा कि क्या कहेंगे, इस वजह से कितनी मुश्किलात हैं? यहाँ पर सारी रात गर्मी के अंदर बितानी पड़ी, अब दिन के औकात में भी लाइट नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। रात 10 बजे से लेकर आज तक बिजली नहीं आई
ہم نے فون بھی کیا ہے، کسی نے ہم غریبوں کی کسی نے سنی بھی نہیں ہے، اور بچے پانی کی قلت سے شدید تڑپ رہے ہیں، وہ نہ نہانے کے ہیں نہ پینے کا ہے، پانی پینے کا پہلے گندا تھا وہ بھی نہیں مل رہا اب۔ اس لیے ہماری گزارش ہے ڈی سی او صاحب سے، ایس ڈی او واپڈا سے، ایکسیئن صاحب سے کہ مہربانی کریں، کچھ ہمارے حال پہ رحم کمائیں۔ یہ بزرگ بتائے گا چند فرلانگ کے فاصلے پہ یہاں پہ فیسکو کا مرکزی دفتر ہے، اس کے باوجود یہاں پہ کوئی اقدامات نہیں ہوئے، کیا کہیں گے اس نائلی کے اوپر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رات 10-11 بجے کے قریب لائٹ گئی ہوئی ہے، کچھ تاریں ٹوٹ گئی ہیں، کئی بار محکمہ کو اطلاع بھی دی گئی ہے، ابھی تک کوئی عملہ محکمہ کا نہیں آیا۔ اس لیے ہماری یہ اپیل ہے کہ مہربانی فرما ایکسچینج صاحب ہیں، ایس ٹی صاحب ہیں اور بھی جتنے بھی ہیں، مہربانی فرما کا عمل کو بھیجے، فوری بجلی ٹھیک کرائے گا۔ اب کیا پریشان بتائیں آپ کو، ہمارے ہاں تو سنجا کرنے کا اویس پانی خان ہمیں اپڈیٹس کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا اویس۔ عید کی بات کریں تو عید قربان کے موقع پر پردیسیوں کے لیے اسپیشل ٹرینز چلانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ کراچی سے لاہور جانے والی اسپیشل ٹرین ٹوبا ٹیکسنگ سے بھی گزرے گی۔ اسپیشل ٹرین 27 جون کو کراچی سے لاہور کے لیے روانہ ہوگی۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اس حوالے سے عید الاضحیٰ پر خصوصی ٹرین چلانے کا فیصلہ۔ عید ٹرین ٹوبا ٹیکسنگ ریلوے اسٹیشن پر بھی رکے گی۔ عید اسپیشل ٹرین 27 جون سے چلے گی۔ عید اسپیشل ٹرین 27 جون کو کراچی سے لاہور کے لیے روانہ ہوگی اور گوجرا اسٹیشن پر بھی سٹاپ کرے گی۔ آپ کو بتائیں کہ عید قربان کے موقع پر پردیسیوں کے لیے ایک اور خبر دیں آپ کو عید کے حوالے سے ہے۔ عید قربان میں چند روز باقی ہیں۔ مویشی منڈیوں میں جانور تو بے شمار ہیں لیکن گاہک صرف 2-4 ہیں۔ فیصل آباد کی نیا موانہ منڈی میں سہولیات کا شدید فقدان ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اس حوالے سے عید قربان میں چند روز باقی، مویشی منڈیوں میں جانور تو بے شمار لیکن گاہک صرف 2-4۔ فیصل آباد کی نیا موانہ منڈی میں سہولیات کا شدید فقدان۔ شکایات سیل اور ریسکیو کیمپ برائے نام۔ شکایات سیل اور ریسکیو کیمپ میں بجلی کا بیجا استعمال، پنکھوں خالی کرسیوں کو ہوا دینے لگی۔ اسی حوالے سے بات کریں گے محمد علی نارو سے جو نیا موانہ منڈی میں موجود ہیں، بتائیے گا علی۔ جی بالکل، اس وقت میں شہر کی سب سے بڑی مویشی منڈی میں موجود ہوں، نیا موانہ مویشی منڈی میں موجود ہوں، جو کہ سرکاری سطح پر قائم کی گئی ہے، جس کو ایز اے ماڈل پیش کیا جاتا ہے کہ یہ منڈی جو ہے وہ سب سے بہترین منڈی ہے۔ یہاں پر حال یہ ہے کہ مویشی تو ہیں، مویشی تو بے شمار ہیں، لیکن جو گاہک ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ اس کی بڑی وجہ گرم موسم ہی ہے، جس کی وجہ سے جو شہری ہے وہ منڈیوں کا رخ نہیں کر رہے ہیں۔ عقیل آپ کو دکھا بھی سکیں کہ جانور یہاں پر بے شمار ہے، بڑا جانور یہاں پر موجود ہے، شیڈ لگائے گئے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن خریدار نہ ہونے کے برابر ہے۔ گرمی کا بہت زیادہ ہے، اس وجہ سے شہری ابھی گھروں سے باہر نہیں نکل رہے ہیں۔ دوسری جانب اگر بات کی جائے تو جانوروں کی قیمتیں بھی آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں۔ ایک عام جو جانور ہے وہ 2 سے 2.5 لاکھ روپے کا شروع ہو رہا ہے، بڑا جانور جو کہ اس میں محپسے ہوئے لوگوں کے لیے کافی مشکل ثابت ہو رہا ہے عید قربان پر قربانی کرنا۔ دوسری جانب آپ کو ضلعی انتظامیہ کی جانب سے کردے انتظامات بھی دکھا سکیں عقیل نکاش کہ اگر کوئی حادثہ ہو جاتا ہے اس مویشی منڈی میں، کوئی زخمی ہو جاتا ہے، کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے، تو اس کے لیے ریسکیو کے جو انتظامات کیے گئے ہیں وہ دکھائیں عقیل نکاش آپ کو کہ 4 سے 5 لگائے گئے ہیں، لیکن یہاں پر ریسکیو اہلکار نہیں ہیں، کوئی بھی یہاں پر موجود نہیں ہے۔ اگر کوئی زخمی ہوتا ہے منڈی میں، کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے، کوئی ایمرجنسی ہو جاتی ہے، تو یہاں پر 5 سے 6 ڈیسک قائم کیے گئے ہیں ریسکیو کی جانب سے، امدادی کیمپ لگایا گیا ہے، لیکن اہلکار نہ ہونے کے برابر ہے۔ دوسری جانب بجلی کا بے جا استعمال کیا جا رہا ہے، شہری علاقوں میں تو لوڈ شیڈنگ انتہا کی ہے، لیکن یہاں پر جو ملازمین ہیں ان کے لیے جو بجلی استعمال ہو رہی ہے وہ بے جا بجلی استعمال ہو رہی ہے۔ فوٹیج میں آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ شکایت سیل میں موجود جو پنکھے ہیں وہ خالی کرسیوں کو ہوا دینے میں مصروف ہیں۔ یہاں پر شہری بجلی کے مارے بلبلا رہے ہیں گرمی سے، ان کو بجلی میسر نہیں ہے، لیکن سرکاری ملازمین جو ہیں ان کی خالی کرسیوں کو ہوا دینے کے لیے پنکھے جہاں پر چلائے جا رہے ہیں، پنکھے دھڑا دھڑ چل رہے ہیں۔ شکایت سیل میں 3 ڈیسک لگائے گئے ہیں، ایک بھی بندہ موجود نہیں ہے، ہمیں دیکھنے کے بعد یہاں پر آ چکے ہیں۔ علی ہمیں نیا موانہ منڈی سے اپڈیٹ کر رہے تھے، بتا سہولیات کا شدید فقدان ہے، شکایات سیل ریسکیو کیمپ برائے نام ہے۔ بہت شکریہ علی اپڈیٹ کرنے کے۔ عید قربان کی آمد، چنیوٹ کی مویشی منڈی میں خوبصورت اور تگڑے جانور موجود، بیوپاری گاہکوں کی راہ تکتے رہ گئے۔ مویشی منڈی میں انتظامات کیسے اور بیوپاریوں کا کیا کہنا ہے، جانتے ہیں بابر منیر سے۔
بالکل جی، فیصل آباد کے باقی اضلاع کی طرح اگر ضلع چنوٹ کی بات کی جائے تو یہاں پر صورتحال جو ہے وہ کچھ مختلف ہے. شدید گرمی ہے اور اس وقت ابھی تک مویشی منڈی میں کوئی خریدار جو ہے وہ موجود نہیں ہے. تاہم ویپاری حضرات بیٹھے ہیں اپنے جانوروں کو لیے اور وہ گاہکوں کا انتظار کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے گاہک آئیں اور ان سے جانور خرید لیں. کیسے انتظامات ہیں اور اس وقت کیا صورتحال ہے؟ ویپاری ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. گاہک ہیں جی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. گاہک کوئی نہیں ہے جی، دوسرے دن کے ہم فارغ بیٹھے ہیں تو یہاں کوئی گاہک بھی نہیں ہے. گرمی بہت شدید ہے، مشکلات کا بہت سامنا ہے، اخراجات بھی بہت زیادہ ہیں. ان کا چارہ وغیرہ لے کے آنا، مطلب پانی کا نظام ڈھیر سارا جو ہے نا ڈھیر سارا نظام ہے تو یہاں کوئی گاہک نہیں ہے. ہم شام تک بیٹھے رہتے ہیں تو شام کو تھوڑے بہت گاہک آتے ہیں پھر کے، کچھ چند جانور ہیں جو سیل ہوتے ہیں، باقی ہم فارغ بیٹھے ہیں دوسرے دن کے، کوئی گاہک وغیرہ نہیں ہے. اس دفعہ انتظامات کیسے کیے گئے مویشی منڈی میں؟ پراپر سایہ دار جگہ ہیں، پانی کا کوئی انتظام ہے؟ یہ پانی کا نظام بہترین ہے اور سایہ بھی ہے، لیکن گاہک کا نظام جو ہے نا بہت زیادہ بہت کم ہے، گاہک نہیں ہے یہاں پہ. ہاں جی، شام کو تھوڑے گاہک آتے ہیں تو. بابر منڈی سے ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ بابر آپ کا. عید کی ہی بات کر رہے ہیں. عید قربا کی آمد ہے. منڈیوں میں مختلف رنگ اور نسل کے جانور موجود ہیں. ٹوبا کی بات کی جائے تو ٹوبا کی مویشی منڈی میں سلطان نامی بیل لوگوں کی توجہ کا مرکز بن گیا ہے. مویشی منڈی میں مویشی مالکان کو خریداروں کا انتظار بھی ہے. اس حوالے سے احمد ندیم سے مزید جانتے ہیں. بتائیے گا احمد. جی بالکل، جیسے جیسے عید قریب آتی جا رہی ہے ٹوبا ٹیک سنگھ کی مویشی منڈی میں جو ہر طرح کے جانور لائے جا رہے ہیں، خوبصورت سے خوبصورت جانور جو ہے منڈی کی زینت بن رہے ہیں. اس وقت جو ہے وہ ٹوبا ٹیک سنگھ کی مویشی منڈی میں موجود ہوں، جہاں پر سلطان نامی بیل جو ہے وہ لوگوں کی توجہ کا مرکز بن گیا ہے. لوگ جو ہے وہ دور سے سلطان نامی بیل کو دیکھنے آ رہے ہیں. سلطان نامی بیل کے مالک بھی موجود ہیں، ان سے بات بھی کرتے ہیں. چاچا جی، آپ بتائیے گا کہ سلطان کی قیمت کتنی ہے اور اس کا وزن کتنا ہوگا اندازہ؟ اس کا وزن ہے 6.5 من. قیمت کتنی مقرر کی ہے آپ نے؟ اسی تو 4 لاکھ منگنے ہیں، سانو 2 لاکھ دے رہے ہیں. گاہک کے حوالے سے بتایا کہ منڈی میں عید کو چند روز ہی باقی رہ گئے، جو ہے منڈی میں خریدار آ رہے ہیں، خریداری ہو رہی ہے، اس حوالے سے بتائیے گا. کوئی آندا گاہک تو بڑے آمدے آ کے مذاق کر کے تر جاندے. کس طرح کا مذاق کرتے ہیں آپ کے ساتھ؟ وہ قیمت کوئی آندا لاکھ لے لا، کوئی آندا 70,000 لے لا، جڑا 80,000 دا لے کے 2 سال سانبیا. احمد ندیم ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا. عید قربا میں چند روز باقی، منڈی میں کوئی جانور نہ پہنچ سکا. تاندیا والا میں 18 جون سے لگنے والے جانوروں کے عارضی سیل پوائنٹ پر انتظامات مکمل. میونسپل کمیٹی، طبی امداد، ویٹرنری اور ریسکیو کا عملہ بیوپاریوں کی راہ تکنے لگا. اسی حوالے سے بات کریں گے گلریز اقبال بھٹی سے. بتائیے گا گلریز. جی بالکل، گزشتہ سال کی طرح اس سال بھی عید قربان کے لیے جانوروں کا عارضی سیل پوائنٹ ستیانہ روڈ پر چک 423 گافبے سٹاپ پر لگایا گیا ہے. اگر یہاں پر انتظامات کی بات کی جائے تو انتظامات جو ہے وہ یہاں پر بہتر ہیں. انتظامیہ کی جانب سے جو شامیانے ہیں وہ لگائے گئے ہیں. میونسپل کمیٹی کا عملہ یہاں پر موجود ہے، ریسکیو کا عملہ یہاں پر موجود ہے، اس کے ساتھ ساتھ طبی امداد کا عملہ وہ بھی موجود ہے. جبکہ اگر لائف سٹاک کی بات کی جائے تو وہ بھی یہاں پر موجود ہیں اور اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں. ادویات موجود ہیں. لیکن اگر دوسری جانب بات کی جائے یہاں پر بیوپاریوں کی تو وہ یہاں پر موجود نہیں ہے. میرا کیمرہ مین دکھا سکتا ہے کہ یہاں پر شامیانے لگائے گئے ہیں، لیکن جو بیوپاری ہیں وہ یہاں اس جانوروں کے عارضی سیل پوائنٹ تانلے والا میں تاحال 18 جون سے یہ پوائنٹ بنایا گیا ہے، لیکن ایک بھی بیوپاری یہاں پر نہ پہنچ سکا ہے. ایک خریدار آئے ہوئے ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں. آپ بتائیے گا، جانور خریدنے کے لیے یہاں پر پہنچے، کیا کہیں گے؟ جانور تو خریدنے کے لیے پہنچے ہیں تو جانور اس منڈی پہ ہے نہیں، تو پولیس یہ ہے نا اسٹال جو لگے ہیں نا یہ کسی نزدیک جہاں پہ لگے تو جانور بھی آنے بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے. فیصل آباد الائٹ ہسپتال میں کینسر کے لیے لینئر ایکسیلیٹر کی فراہمی کے لیے 1.54 کروڑ مختص کر دیے گئے. 10 بیڈز پر مشتمل مدر اینڈ چلڈرن ہسپتال کے لیے 11 کروڑ 99 لاکھ مختص. شعبہ صحت کی اسکیمیں سالانہ ترقیاتی پروگراموں میں شامل کر دی گئی. اس حوالے سے بات کریں گے عمران اسلم سے. عمران بتائیے. جی بالکل، فیصل آباد الائٹ ہاسپٹل میں کینسر کے علاج کے لیے لینئر ایکسیلیٹر فراہمی کے لیے 1.54 کروڑ کیے گئے ہیں. ہاسپٹل 99 لاکھ اور ڈی ایس سی ہاسپٹل میں بلاکس مختلف وارڈ کی مرمت کے لیے 20 کروڑ کیے گئے ہیں. تمام جو ہے 4 ماہ کی الیکٹریسٹی کر دی جائے گی اور
से फंड का जारी किया जाएगा। इमरान असलम हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया इमरान आपका। इमरान हमें अपडेट कर रहे थे। लीनियर एक्सीलेटर के लिए 1 अरब 54 करोड़ रुपए मुख्तस कर दिए गए। बेड्स पर मुश्तमिल मदर एंड चिल्ड्रन अस्पताल के लिए 11 करोड़ 99 लाख रुपए मुख्तस कर दिए गए हैं। लाखों रुपए के टैक्स से बचने के लिए महंगे फोन्स रखने वालों ने नया जुगाड़ अपना लिया है। बैरून ममालिक से आने वाले फोन्स के टैक्स अदा करके फोन चलाने की बजाय कॉल के लिए अलग, नेटवर्क के लिए अलग फोन रख लिए हैं। इस हवाले से जानते हैं वकार घुमन से। जी वकार, बताइएगा। जी, पाकिस्तान में सालाना लाखों स्मार्टफोन बैरून ममालिक से लाए जाते हैं। पाकिस्तान में इन फ़ोन्स को एक्टिव करने के लिए पीटीए ने कुछ टैक्स लगाए हैं, वो अदा करने पड़ते हैं, लेकिन उसका जोड़ भी पाकिस्तानियों ने निकाल लिया है। अब वो टैक्स अदा करने की बजाय अपने स्मार्टफोन के साथ एक छोटा फ़ोन रख लेते हैं, उससे कॉलिंग करते हैं, रोमिंग करते हैं और साथ उसी का नेट इस्तेमाल करके अपना स्मार्टफोन यूज़ करते हैं। मोबाइल एसोसिएशन चिन्योट के सदर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि रोज़ाना कितने फ़ोन रजिस्टर्ड होते थे, अब कितने हो रहे हैं, हुकूमत को कितना नुकसान हो रहा है और इनकी क्या राय है। आपके पास रोज़ाना कितने लोग आते थे पीटीए से अपना फ़ोन रजिस्टर्ड करवाने के लिए और अब क्या रेशियो है और क्या सजेशन देंगे सवाल? सर 2 साल पहले तकरीबन हमारे पास मार्केट में डेली तकरीबन 50 से 60 कस्टमर आता था जो PSID कोड जनरेट करवा के इसका टैक्स पे करता था। जब से इन्होंने इसको टैक्स को 4 गुना ज़्यादा बढ़ाया है, अब वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया हुआ है, बिल्कुल भी कोई, क्योंकि वो अफोर्डेबल नहीं रहा, इन्होंने बहुत ज़्यादा टैक्स को बढ़ा दिया हुआ है। तो हमारी तो गवर्नमेंट को राय है कि इसको टैक्स को रिवाइज़ करना चाहिए, अदरवाइज़ कोई इसके ऊपर एक लिमिटेड टाइम स्कीम दे दें कि इतने टाइम में अगर कोई बंदा पे करता है तो हम इसको डिस्काउंट दे देंगे। तो करोड़ों की तादाद में, मेरा ये अंदाज़ा है कि करोड़ों की तादाद में लोग इसका टैक्स जमा करवाएंगे और अरबों खरबों की रुपए के जो है गवर्नमेंट को टैक्स जो है मौसूल होगा, जिसके इनका जो है ख़जाने को भी हमारे जो है फ़ायदा होगा। बिल्कुल, अगर टैक्स की थोड़ी सी कमी की जाए उसमें या उसकी रिवाइज। बहुत शुक्रिया वकार अपडेट करने के लिए। पंजाब में तेलदार फसलों की काश्त बढ़ाने के लिए तजावीज़ का जायजा इजलास। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में इम्पोर्ट बिल कम करने के लिए कैनोला, सनफ्लावर और दीगर तेलदार फसलों के लिए ज़ेर काश्त रकबा बढ़ाने के लिए भरपूर मुहिम चलाने का फैसला कर लिया गया। सूबे भर में जाली और मिलावट शुदा ज़रूरी अद्वियात के खिलाफ मुहिम जारी रखने का हुक्म। इसी हवाले से बात करेंगे इमरान असलम से। इमरान, अपडेट्स क्या आपके पास? जी बिल्कुल, निगरान वज़ीर पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर इजलास में पंजाब में तेलदार फसलों की काश्त बढ़ाने की तजवीज़ का जायजा लिया गया। इम्पोर्ट बिल कम करने के लिए कैनोला, सनफ्लावर्स और दीगर तेलदार फसलों के ज़ेर काश्त रकबा बढ़ाने के लिए भरपूर मुहिम चलाने का फैसला किया गया, जबकि सूबा भर में जाली मिलावट शुदा मुहिम जारी रखने का हुक्म दिया गया और मुतल्लिका कमिश्नर जो है वो जाली पेस्टिसाइड के खिलाफ जारी मुहिम की मॉनिटरिंग करेंगे। और इसी तरह पंजाब भर में फार्मर्स का डाटा जो है वो 20-80 माह में मुकम्मल कर लिया जाएगा, जबकि कॉटन कंप्लेन एडवाइजरी सर्विस के लिए सूबा भर में तकरीबन 2000 इंटरनली वेरी गाइडेंस की सर्विस दी जाएंगी। और इसी तरह पंजाब सूबा भर में IP बेस्ड कॉटन क्रॉप मैनेजमेंट प्रोग्राम के आगाज का फैसला किया गया है। पैदावार बढ़ाने के लिए ज़रूरी माहिरीन की ड्रिल मशीन के जरिए फसलों की काश्त पर इत्फाक किया गया है। और अजलास में जो है वो DG स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट मेजर जनरल इमरान, बहुत शुक्रिया आपका।